성경 요한복음 14장 6절하고 사도행전 4장 12절 우리 스페인어로 읽도록 하겠습니다. Juan capítulo 14, 6, Hechos capítulo 4, 12, ¿no? Vamos a leer primero Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos capítulo 4 y 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. 오늘 하나님 만나는 길인데요. Hoy vamos a ver el camino para encontrarnos con Dios. 성경은 요한복음 14장 6절하고 사도행전 4장 12절 두 절 봤습니다. Y Juan capítulo 14, 6 y Hechos capítulo 4, 12. 성경은 왜 기록했냐면요. ¿Por qué habrá hecho la Biblia? 요한복음 20장 30절 31절에 나와 있어요. Eso está hablando Juan capítulo 20 de 30 a 31. 예수님이 오셔서 많은 표적과 기사를 보이셨고요. Jesús y mostró muchos milagros por Dios. 그걸 이유가 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하여 생명을 얻게 하려 하십니다. Para que todos los que creen en Jesús, para que tengan la vida eterna. 성경은 그리스도에 관한 얘기잖아요. La Biblia habla de Cristo. 그러니까 그리스도를 통해서 생명을 얻기를 원하시거든요. A través de Cristo quieren que tengan la vida. 그래서 우리가 베드로전서 1장 9절을 보니까요. Entonces, 1 Pedro capítulo 1, 9. 믿음의 결국은 영혼 구원이라 El fin 했어요. de la fe es la salvación del alma. 디모데전서 2장 4절에도 하나님은 모든 사람의 구원 얻기를 원하신다 그랬어요. 1 Timoteo capítulo 2, 4 también. Dios quiere que todo el ser humano que sean salvos. 그래서 지금도 모든 일들은 이것 때문에 지금 움직여지고 이루어지고 있거든요. Todo lo que acontecen por esta razón, entonces. 근데 이 일을 누구를 통해서 하시냐? Pero ¿a través de quién quieren hacer esta obra? 고린도전서 1장 26절 31절에 보니까 우리를 부르셨어요. Y 1 Corintios capítulo 1 de 26 a 31. 근데 우리가 Nos llaman 육체를 nosotros. 자랑할 만한 게 아무것도 없잖아요. Nosotros no tenemos algo para, o sea, demostrar físicamente. 배운 것도 없고요. No hemos estudiado mucho. 천하고요. Somos muy así, no tenemos mucho valor. 자랑할 게 아무것도 없어요. No tenemos algo para jactarnos. 그러니까 우리 이 연약한 우리를 불러서 하나님이 그리스도를 자랑하게 하려 하십니다. 그랬거든요. Dios nos llamó y porque nosotros somos débiles para y demostrar Cristo a través de 그래서 nosotros. 고린도전서 1장 21절에 보니까 전도에 미련한 것으로 세상 살기를 기뻐하셨다 그랬어요. Entonces, y a través de esta, y como locura de evangelismo, y Dios quiere salvar al mundo. 제가 다 안 보인다고 이러라 그러네요. 괜찮아요. 전 안 보여도. 그래서 우리가 말도 잘 못하잖아요. Nosotros no sabemos dominar muy bien. 말하려고 하면 또 심장부터 떨리잖아요. 좀 Como 그래요. las palabras, ¿no? Cuando nos toca hablar algo y nos temblamos 근데 también. 하나님 우리 같은 사람을 불러서 전도에 미련한 것으로 세상 살리는 일을 기뻐하셨다니까요. A pesar que somos tan débiles, Dios, a través de esta locura de evangelismo, quieren salvar el mundo. 그래서 바울은 고린도서 2장 2절에 뭐 전도를 우리 하는 게 성령이 역사해야 되잖아요. Evangelismo lo hace el Espíritu Santo mismo. 그래서 그리스도와 십자가 외에는 알지 않기로 작정했다 그랬어요. Entonces ha decidido conocer solo Cristo, solo la cruz. 그러면 구원받은 우리에게 하나님이 함께 하잖아요. Como somos salvos, Dios está con nosotros. 어떻게 할 수 있어요? ¿Y cómo podemos saber que Dios está con nosotros? 우리가 예수를 그리스도에 영접할 때 성삼위 하나님이 우리와
안에 함께 하시거든요. El momento que hemos aceptado a Jesús como Cristo, Dios Trino está 하나님은 con nosotros. 영이시거든요. Dios es Espíritu. 그래서 하나님께서는 말씀으로 일하세요. Entonces Dios, a través de su palabra, trabaja. 그리스도께서는 구원 사역을 오늘도 이루어가고 Y 계십니다. Cristo aún, ahora mismo está cumpliendo su obra de 이 일을 salvación. 두고 성령께서 Y para 역사하신다니까요. esta obra, Espíritu Santo y trabaja. 이거를 두고 삼오늘이라고 합니다. Y para este 3 y como puntos le llamamos 3 bendición del día de hoy. 근데 교회 다니는 사람들 치고 여러분 안 물어봅니까? 이렇게 구원 받으셨어요? 이렇게 물어보죠. Cuando ustedes se encuentran con un cristiano, siempre preguntan, ¿no? ¿Usted ha recibido la salvación? 그럼 뭐라 그래요? Entonces, ¿qué responde? 아유 구원 받았어요. 이래요. Obviamente, soy salvo. 그럼 어떻게 받았어요? Entonces, ¿cómo ha podido ser salvo? 아유 제가 교회 다닌 지 얼마나 오래되게 집사예요. No sabes cuántos años estoy asistiendo a la iglesia. Encima yo soy diácono. 우리 가문에 3대째 다녀요. Y mi familia, y durante 3 generaciones estamos yendo a la iglesia. 그거 구원하고 뭔 상관이 있어요? ¿Qué tiene que ver con la salvación todo esto? 그리스도 모르면 교회 다니나 절에 다니나 똑같은데요. Si no conoce a Cristo y como ir a la iglesia, ir al templo, es lo mismo. 교회 한번 와봐 그 구원입니까? Vente a mi iglesia, entonces pueden ser salvos. 성경은 그렇게 안 써있거든요. La Biblia no nos enseña así. 그래서 오늘 분명히 예수님이 말씀하셨어요. Jesús hoy mismo dice, 우리가 모르는 길을 가는데 내비게이션을 치고 가면 안심되잖아요. cuando vamos en un camino desconocido, necesitamos una navegación, ¿no? Para poder ir tranquilamente. 하나님 영이신데요. Dios es espíritu. 어디 계신지 알아요? No sabemos dónde está. 주소 알아요? Tenemos dirección. 근데 예수님이 직접 말씀하셨어요. Pero Jesús dijo, 내가 하나님 만나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다. yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 그리스도가 아닌데 하나님 만났다. 그거는 도둑이고 강도예요. Sin conocer a Cristo, si dicen que yo me he encontrado con Dios, sería un estafador, un ladrón. 영이 바꿀 수 없어요. Porque así no pueden cambiar su 그래서 espíritu. 우리가 내게 있는 건 내게 줄 수 있어야 되잖아요. Entonces tenemos que dar más lo que tenemos a otro. 있어야 주죠. Pero tenemos algo. 옆에 사람, 교회만 와봐. 그럼 교회 못 오는 사람 어떻게 해요? Y si dicen, si viene a la iglesia y va a ser salvo, entonces si no puede ir a la iglesia, ¿qué pasaría? 교회는 구원받은 사람들이 하나님 앞에 예배드리러 오는 게 그게 교회예요. A las iglesias tienen que ir los salvos para dar el culto a Dios. 그럼 내가 있는 현장에서 하나님 만나는 길을 전해줄 수 있어야 되거든요. Entonces tenemos que saber y enseñar el camino en donde estamos para que se encuentren con Dios. 그래서 하나님은 Entonces Dios 영이십니다. es espíritu, 눈에 안 보이세요. aunque no se ven con los 하나님은 ojos, 창조주세요. eres creador. 말씀으로 세상을 창조하셨어요. Con la palabra misma ha creado el mundo. 예수님은 빛이시라 그러셨어요. Jesús es la luz. 만물이 창조하는 가운데 새는 하늘에서 날도록 만드셨어요. Y sobre toda la criatura, y Dios ha puesto los aves en el cielo. 나무는 흙 속에 넣어야지 살 수 있어요. Y los árboles en la tierra. 물고기는 어디서 살아요? Entonces los peces, ¿dónde 물고기 어디서 살아요? pueden 물고기 어디서 vivir? 살아요? 물 속에 살아요. 왜요? Y los peces en el agua. 밖에 살면 숨 못 쉬어요? Y si salen de agua, no pueden respirar bien. 물고기 왜 물 속에 살아야 돼요? Porque los peces tienen que estar en agua. 하나님 말이니까. Porque esos son los principios de la creación de Dios. Dios ha creado así. 물고기는 물 떠는 그 순간에 모든 게 문제예요. El momento que el pez se para del agua, desde ese momento viene todo problema. 그럼 숨 못 쉬는 게 문제예요? Entonces, si no pueden respirar, sería un problema. 잠 못 자는 게 문제예요? Si no pueden dormir, sería un problema. 아니요, 물 속에 물을 떠난 게 문제예요. El problema es que Él ha separado de agua. Ese es el problema. 그게 창조 원리거든요. Esos son principios de la 우리 creación. 사람이니까 Somos seres humanos. 창조주 하나님께서 사람을 어떻게 만들었냐고요. Dios, ¿cómo ha creado al ser humano?
성경에 보니까 창세기 1장 27절 28절에 하나님의 형상으로 사람을 만들었다 Si 그랬어요. vemos Génesis capítulo 1 de 27 a 28, Dios ha creado a su imagen, a semejanza al ser humano. 하나님의 형상이라는 얘기는 하나님이 영이시잖아요. ¿A qué se refiere imagen y semejanza de Dios? Dios es espíritu. 영이신 하나님이 사람 속에 함께 했다고. Entonces, y Dios es espíritu, estuvo con el hombre, en el hombre. 그러니까 하나님은 창조주잖아요. Entonces, Dios es espíritu, es el creador. 그러니까 하나님과 함께하면 이 삶이 사라지는 거예요. Entonces, mientras que estén con Dios, pueden vivir conforme a la palabra Génesis capítulo 1, de 27 a 28. 노력하는 게 아니고요. No es que tienen que esforzarse. 함께하고 있으면 하나님과 함께하면 이 삶이 그냥 사라져요. 정복하고 다스리는 삶. Mientras que estén con Dios, pueden vivir sojuzgándose y conquistando el mundo, obviamente. 그래서 하나님이 에덴 동산을 만들었어요. Dios ha creado Jardín Edén 그리고 여기다가 아담과 하와를 다 이끌어 놓으셨어요. y ahí que ha traído a Adán y Eva. 그리고 하나님과 함께할 수 있는 언약을 주셨어요. Luego han dado un pacto por el cual pueda estar con Dios para siempre. 약속이죠. Esa es una 그게 promesa. 창세기 2장 17절이에요. Ese es Génesis capítulo 2 y 17. 선악을 알게 하는 실과 먹지 마라. 먹으면 반드시 죽는다. No tienen que comer del fruto de ciencia de bien y mal, porque el día que le comieres de eso, ciertamente morirá. 요한복음 1장 1절에 보니까 말씀은 곧 하나님이시라. Juan capítulo 1 dice, el verbo es Dios mismo. 요 말씀은 곧 하나님이에요. Entonces Dios es la palabra. 그러니까 아담 하와가 하나님과 함께하는 방법이 뭐예요? 이 말씀을 딱 믿고 있어야 되는 거예요. ¿De qué manera Eva y Adán podía estar con Dios obedeciendo 그럼 esta palabra? 부족함이 없는 축복을 누리는 거예요. Entonces no faltaría nada en su vida. 어떻게 누려요? ¿Cómo pueden disfrutar? 창세기 2장 7절에 그 코에 생기를 불어넣으니 생명이 된지라 했잖아요. Génesis 2:7 sopló nariz en la nariz el aliento, entonces se convirtió en ser viviente. 우리 호흡 안 하면 죽잖아요. Nosotros si no respiramos nos morimos. 호흡할 때마다 이 언약을 다 마음에 담고 있는 거예요. Entonces cada momento que respiraba se recordaba esta palabra. 그럼 이걸 믿는 게 뭐예요? Entonces ¿cómo pueden saber que están creyendo en esta palabra? 김보연 이거 믿는 거 뭐야? 어제 물어봤지? Boyan, ¿y cómo sabes que están ¿Pero creyendo en 믿는 거 esta 뭐야? palabra? 그래 안 따먹는 거야. Si no comen de este fruto, sabemos que están creyendo en esta 교회 palabra. 열심히 다니게 믿는 게 아니고요. No es que tienen que asistir a la iglesia, 주야 기도 뭐 소리 크게 믿는다고 믿는 게 아니고요. no es que gritando fuerte al Señor y sabemos que están creyendo. 이 말씀을 믿는다는 얘기는 안 따먹어야 되는 거예요. Si dicen que están creyendo en esta palabra, entonces no debería comer de este fruto. 그걸 타락한 천사가 하는 거예요. Pero Satanás que se ha caído sabía claramente esta 이미 palabra. 창조 이전에 흑암 운동 공허로 있었잖아요. Porque estuvo en medio y como vacías, también tinieblas, desorden antes de la creación. 이 존재가 영이잖아요. Este ser también un ser espiritual. 아담 하와가 요 말씀만 어기면 되는구나. Entonces simplemente Adán y Eva si desobedecen a esta palabra ya se acaba todo. 그냥 영이니까 어디든지 들어가잖아요. Entonces como es un ser espiritual, entonces puede meter en donde sea. 어디 들어갔어요? Entonces ¿dónde se metió? 창세기 3장 1절에 보면 뱀 속에 들어간 Si 거예요. vemos en Génesis capítulo 3 de 1 a 6 se metió en la serpiente. 뱀의 강교함을 이용해갖고 뱀 속에 들어가서 하와한테 하는 얘기 보세요. Utilizó a serpiente que era tan astuta y ¿qué dijo a Eva? 목적이 다 요거를 안 믿게 하는 게 따먹게 하는 게 뱀의 목적이에요. El propósito de serpiente era que hacer al hombre para que comieran de este fruto. 하나님이 모든 동산에 있는 나무를 실과를 먹지 말라 하시더냐? 이렇게 물어봤어요. Con que Dios que han dicho que no comieran de todo fruto del huerto.
아니야. 하와가 뭐라고 대답하냐면 아니야. 동산의 모든 거 먹을 수 있으나 이거 먹으면 절대 안 돼. 죽는데 이렇게 대답해야 되잖아요. Eva hubiera dicho, no, no, pueden comer de todo, pero si comen de este fruto de ciencia de bien y mal, vamos a morir. 근데 하와가 뭐라고 Pero Eva no 대답하냐면 lo dijo así. 하나님의 말씀에 먹지도 말고 만지도 말라 너희가 죽을까 하노라 이렇게 대답을 하거든요. Eva dijo, no, Dios dijo que no tocaremos, no y miraremos porque vamos a morir. 하나님의 말씀을 갖다 가감했다니까요. Es decir, que Eva estaba añadiendo algo más de la palabra de Dios. 뱀 속에 들어간 사단이 아는 거예요. Satanás sabía muy bien el estado de Eva. 저거 잘 안 믿는구나. Ah, creo que ella no cree en la palabra de Dios. 저게 말만 교회 다니고 말만 집사지 저게 예수 그리스도 잘 모르는구나. Creo que dicen que es diácono, dicen que están asistiendo a la iglesia, pero no creen en 뱀의 Jesús. 특징이 뭐예요? ¿Qué característica tiene el 조금 serpiente? 틈만 있어도 거기 파고드는 거거든요. Cuando vean que hay como un punto y se mete ahí, 그 틈을 가지고 와서 정확하게 거짓말 하잖아요. rápidamente utilizó este punto para engañar, 너희가 destruir. 그것을 먹는 날에는 하나님처럼 된다. Mintió, el día que comiera de esto, ustedes van a ser igual que 결코 Dios. 죽지 않는다. No van a morir nunca. 뱀의 말을 딱 듣고 하와가 그 나무를 보니까 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스럽게 한지라 이렇게 보이는 거예요. Escuchando lo que dijo serpiente cuando miró el árbol y se veía muy bueno, ¿no? Y agradable y para codiciar. 사단이 혼미한 영이에요. Satanás, el que hace como confundir, 미혹해 하는 영이에요. es el que engaña también. 하나님의 말씀을 아주 미혹하고 유혹하고 혼미케 했다니까요. Entonces le engañó para que no pudiera obedecer a la palabra de Dios. 따먹었어요? 안 따먹었어요? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y comieron o no lo comieron? 따먹었어요? 안 따먹었어요? ¿Comieron o no lo comieron? 네, 따먹었어요. 왜 따먹었어요? ¿Por qué lo comieron? 안 믿었으니까. Porque no 하나님의 creían en la 말씀을 안 palabra de 듣고 Dios. 마귀의 말을 믿게 된 거예요. No creían en la palabra de Dios, sino creyeron en la palabra del 근데 diablo. 뱀의 말처럼 된 게 아니라 하나님 말처럼 됐어요. Pero no cumplió tal como dijo serpiente, sino se cumplió la palabra de Dios. 하나님과의 교제가 단절됐어요. Entonces ha cortado la relación con Dios ya. 죽은 영이 됐어요. Ya su espíritu se han quedado muertos. 하나님이 영이 떠나고 영이 없는 건 시체거든요. Si no está, y si el espíritu de Dios se separa, entonces quedaría como una cadáver, ¿no? 하나님이 영이 떠나고 육체 안에 마귀의 영이 들어왔어요. El espíritu de Dios y se salió, y entonces el espíritu del diablo ha morado en ellos. 물고기가 물 떠나는 창조의 원리가 벗어난 거예요. Es decir, se ha roto los principios de la creación, ¿no? Es decir, como el pez ya se salió de agua. 원죄라 그러잖아요. Entonces esto llamamos el pecado original. 이거를 모든 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제라 그러잖아요. Ese es como un problema fundamental de todos los problemas, raíz de todos los problemas. 운명에 붙잡혔다 그래요. Entonces, para esto le llamamos, están atrapados por el destino. 선악과 맛도 안 봤는데 Y nosotros ni siquiera sabemos el sabor de este fruto. 아담 이후에 태어나는 모든 사람은 엄마 뱃속에 하고 응애하고 태어났는데 어떤 영을 갖고 태어나느냐? 너의 아비 마귀가 이랬다니까요. Entonces, y después de Adán, todos los bebés, cuando nacen con este espíritu del diablo. No, vosotros sois de vuestro padre 원죄 가지고 diablo. 태어나는 거예요. Nacen con el pecado original. 그러니까 귀신 눈에 안 보이잖아요. El diablo y los demonios no vemos con 그러니까 ojos. 귀신이 자기하고 교제하자고 만들어낸 게 이 세상 풍속이에요. Entonces el diablo quiere relacionar, ¿no? Comunicarse con hombre como a través de la traducción del mundo. 전 세계에 보면 제사 문화가 있잖아요. En todo el mundo tiene su rito. 멕시코 보니까 죽은 자의 뭡니까? 그런 날도 있더라고요. 죽은 자를 Los 기념하는. mexicanos celebran el Día de la Muerte. 그럼 죽은 부모가 와요? Entonces vendrán sus padres que 죽은 habían 부모의 muerto ese día, 모습으로 귀신이 오는 거거든요. los demonios, y se fingan como si fueran sus padres.
이 세상 풍속을 가지고 귀신이 자기하고 교제하자고 자기를 섬기라고 만들어 놓은 거예요. Con la traducción del mundo, el diablo le hace como le manda al ser humano para que adorara a él. 섬기면 섬길수록 귀신 올까요, 안 올까요? Cada vez más que adoran los demonios, ¿vendrán más demonios o no? 계시록 12장 9절에 보니까 옛뱀 용이라고도 천하를 깨는 자 이랬잖아요. Apocalipsis 12:9 dice, ¿no? La serpiente antigua, ¿no? El dragón. 계속 내려옵니다. Entonces se cae desde el cielo para la tierra. 영이기 때문에 어디든지 들어가요. Como ese espíritu se puede meter en donde sea, en quien sea, 마음속에도 y 들어가고요. pueden entrar en el corazón. 그거 정신병이라 그래요. Entonces se convierte en una Ay, sí, persona Dios. que tiene problema 얼마나 mental. 많은 공황장애가 No 많습니까? tienen paz y tienen como problema mental. 의사는 이걸 몰라요. 영적인 걸 몰라요. Los médicos no saben área espiritual, 근데 사람과 뭡니까? 천사는 인격으로 만들었잖아요. pero han creado al ser humano, a los ángeles, dando la 그 personalidad. 귀신이 사람 속에 들어서 어떻게 나타나느냐? 인격으로 나타나요. Los demonios entran en el ser humano, se presentan con la personalidad también. 그러니까 어렸을 때 상처받았다든가 Entonces, si tiene herida de su niñez, 어떤 사건을 당했다든가 충격을 si han 당했다든가 pasado con un accidente y se han quedado impactados por algo, 귀신이 싹 들어가요. ahí se meten los 그 demonios. 이상한 생각으로 사로잡히게 만들고요. Entonces le hacen pensar algo extraño. 영이라 잘 몰라요. Ese espíritu por eso no se nota mucho. 그러니까 정신과 병원에 가면 여러 가지 인격이 나타나거든요. Entonces cuando visita al doctor que tratan área y mental, ahí se presentan con diferentes personalidades. 그러니까 병명이 그렇게 많은 거예요. Por eso tienen tantos tipos de enfermedades, 우울증이라 그러지, ansiedades, 조울증이라 그러지, también como 공황장애라 y 그러지. tienen fobia. 어떤 사람 뭐라 그래요? 귀신이 너무 많아. Y algunos dicen veo que hay tantos demonios. 가중인격이라 그러잖아요. 병원에서는. Es decir, que el médico dicen que tiene mucha personalidad. 예수님이 말씀하셨어요. Jesús dijo, 군대 귀신이라고. como el legión, ¿no? Como 그냥 끊임없이 들어가는 거예요. demonios 마음에. o sea, ejército, ¿no? Digamos. 얼마나 많은 귀신이 들어갈 것 같아요? ¿Y cuántos demonios puede entrar en el ser humano entonces? 영이거든요. Ese es espíritu. 마가복음 5장에는 2,000마리나 귀신이 나와가지고 돼지떼에 들어갔다 그랬거든요. Marcos capítulo 5 dice, ¿no? Y aparecieron más de 2,000 demonios, entró, ¿no? Se metió en cerdos. 그럼 마음이 온전하겠습니까? Entonces, ¿cómo se sentiría, ¿no? Mentalmente. 그러니까 너무 시달리니까 자살하고 싶기도 하고요. Entonces sufre tanto, entonces le dan 아무나 ganas 자살하지 않아요. de suicidarse, ¿no? 아유, 나 아무 문제 없는데 오늘 자살해볼까? 그래 죽는 게 No 아니에요. cualquier persona intenta matarse, ¿no? Ay, hoy me siento mal, entonces yo quiero suicidarme. Nunca dice así, ¿no? 영이 붙어야 돼요. Y tiene que, o sea, meterse en un demonio. 자살도 하고요. Entonces le hace 또 matarse, 살인도 하고요. le hace matar a otra persona. 이 영적인 문제가 이 영적인 존재가 육체에도 붙어요. Y este ser se pega sobre el cuerpo también. 더러운 귀신이 사람에게 붙었는데 많은 질병들이 있다 그랬거든요. El espíritu inmundo se pegó sobre el hombre, ¿no? Entonces empieza a tener muchas enfermedades físicas. 귀신 엑스레이 찍으면 나와요? Y si pueden tomar con radio X a los demonios, 피검사하니까 귀신 나와요? si hacen análisis de sangre pueden ver que tienen demonios. 의사는 눈에 보이는 거 이런 것만 얘기하거든요. Los médicos solamente y que habla de las cosas que se ve. 그러니까 나는 죽겠는데 병명은 안 나타나기도 Yo 하고. sufro, pero ni siquiera me dice sobre mi enfermedad. 병이 나타나도 안 고쳐지는 병들이 나와요. Aunque tengo la enfermedad, dicen que es una enfermedad incurable. 그리고 그러니까 왜 가정이 그렇게 싸움을 많이 합니까? ¿Por qué tantas familias, tantos matrimonios se pelean? 마태복음 12장 25절 29절에 예수님이 오라 했냐는 강한 자가 그 가정의 주인이라 했거든요. Mateo capítulo 12, de 25 a 29, dice, el hombre fuerte está dominando este hogar. 마귀. Jesús dice, ¿no? Este 마귀의 hombre 뜻이 se llama 뭐냐면 el diablo. 이간자예요. El diablo significa el divisor. 그러니까 가정에 그죠? 그 엄마 속에 들어가 남편 속에 들어갔다 며느리 속에 들어갔다 부인 속에 들어갔다 이래요. Entonces entra en padre, en madre, en el esposo, en la esposa, 그 이간시키는 거예요. para dividir.
그 상처를 막 받게 되고요. entonces queda heridos. 그러니까 강한 자가 지금 가정의 El 주인이라니까요. hombre fuerte es el dueño de este hogar. 이거 모르니까 사람끼리 싸우는 거예요. Porque no saben esto, por eso se pelea. 귀신이 언제 역사 많이 하는지 아십니까? ¿Saben cuándo y trabajan más fuerte los demonios? 주로 분쟁하고 싸울 때. Cuando se pelea, ahí donde trabajan más 그럼 fuerte. 자꾸 황폐해지잖아요. Entonces quedarían muy así destruidos. 주로 귀신이 있잖아요. 어렸을 적에 부모들이 싸울 때 어릴 때 싹 들어가잖아요. Y cuando se pelean los padres, cuando para los niños más pequeños, ahí donde los demonios se meten más. 귀신의 인격이잖아요. Los demonios también tienen su 싹 들어가서 personalidad. 맞는 얘기합니다. Entonces entra rápidamente en los niños, dice algo lógico. 너 힘들지. Sufres tú, ¿no? 너 상처받았지. Y te has quedado con 너희 herida, ¿no? 부모는 너를 이해 못해. Tus padres no te van a entender, 내가 널 위로해줄게. pero te voy a dar consuelo a ti 주로 음악을 가지고 con las músicas 귀신 접신하게도 y 만들고. para que se quede endemoniado 그래 주로 사람들하고 대화도 못하게 만들어요. y para que no pueda conversar con nadie, 중독에 빠지게도 만들고. le traen adicción. 그 일본에 제일 많은 게 식기고물이 아닙니까? Y por eso en Japón hay muchos demonios 집안에 también, 있어서 못 나와. que hay algunos que no quieren salir de casa. 그리고 뭡니까? 마태복음 12장 43절 45절은 예수님이 하신 말씀입니다. Y también Mateo capítulo 12, y de 43 a 45, Jesús dijo, 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 이랬거든요. el espíritu inmundo y salió del hombre. 나갔다는 얘기는 안에 있었다는 얘기잖아요. Es decir, que este espíritu inmundo estaba dentro de este hombre. 귀신이 이렇게 집에 있다가 나오니까 좀 살만하잖아요, 사람이. Entonces, cuando este demonio y se sale de ese hombre, entonces ese hombre se siente mejor. 그러니까 비고 소재하고 수리했다 그랬어요. Entonces ahí dice, y estaba limpiando, también arreglando. 종교 생활도 좀 해보고, Y es decir, que empieza a tener la vida religiosa 뭐 착하게도 해보고. y se comporta bien. 근데 이제 귀신이 돌아다니다가 Pero ese demonios andan por todos lados. 친구 7을 데리고 집이 소재됐으니까 다시 들어가는 거예요. Cuando vean que la casa está bien limpia, entonces traen 7 demonios más. 근데 이전보다 더 악한 모습으로 나타나서 귀신의 친구들을 다 데리고 그 집에 들어갔으니까. Entonces, este demonios que han invitado a otros demonios más, como sus amigos, ¿no? Entonces, su estado se ha quedado peor que antes. 인간의 육체가 귀신의 집이라 그랬거든요. Entonces, el cuerpo del ser humano es la casa de los demonios. 그런데 사는 날 동안에 뭡니까? 배경이 지옥이 배경인 Y 거예요. luego, mientras que viven en este mundo, su respaldo es y ese es infierno. 귀신이 따라다니는 거예요. Entonces, en toda su vida, los demonios les acompañan. 막 끌고 다니고요. Entonces, le jala por 나는 todos 정말 안 그러고 lados. 싶은데 Yo no quiero comportarme así. 계속 눈에 안 보이는 귀신이요. 갈고리를 해서 사람을 끌고 다니면서 중독에 빠지게 만드는 Pero 거예요. los demonios lo jala y para que se metan en drogas, ¿no? Que tengan la adicción. 그러면 죽으면 끝입니까? Entonces, si mueren, se acaba todo. 사람은 죽으면 육체 안에 영혼이 빠져나오는 게 죽음이잖아요. Y cuando mueren, el espíritu sale del cuerpo. Esa es la muerte, ¿no? 하나님만 못 만난 사람들은 지옥에 가서 영원토록 고통받는 거예요. Los que no se han encontrado con Dios se tienen que ir al infierno para sufrir para siempre. 근데 그 조상 뒤에 붙었던 영들은 안 죽잖아요. Pero estos espíritus que han molestado a sus antepasados no desaparecen. 어디로 가요? ¿A dónde irían entonces de demonios? 출애굽기 20장 4절 5절에 그 가문에 찾아갑니다. 또. Éxodo capítulo 20, de 4 a 5, y visita a esta familia. 계시록 2장 9절에 보니까 조직이 있다 그랬어요. Apocalipsis 2, versículo 9, dicen, tienen como equipo, su organización, ¿no? 그래서 10장 4절에 견고한 진으로 다 거미줄처럼 연결되어 Segunda 있다니까요. Corintios capítulo 10 y 4, están bien organizados. 그러니까 우리 부모, 우리 아이들이 지금 겪는 그 일은 이미 원죄부터 시작해서 우리 가문을 타고 이렇게 지금 내려온 거예요. El problema que tiene mi hijo proviene del pecado original y pasando por generación tras generación llegó hasta a nuestros hijos. 마귀가 거짓말하잖아요. El diablo miente. 네가 이런 문제가 온 거는 누구 때문이야? Tú tienes este problema por culpa de tal 병원에 가면 persona. 의사가 똑같은 얘기합니다. El médico lo dice lo mismo, 니네 부모 때문에, por culpa de tus padres, 이런 상처 때문에. por tal herida. 많이 들어본 것 같지 않아요?
Parece que hemos escuchado mucho de eso, ¿no? 창세기 3장에 하나님 말씀 떠나니까 아담과 하와가 다 똑같은 얘기했잖아요. Cuando y separaron de Dios por haber obedecido a la palabra, ¿no? De Dios, Génesis capítulo 3, ¿no? Adán y Eva dijeron 마귀는 lo mismo. 원래 거짓말쟁이거든요. El diablo desde el principio era mentiroso. 자기를 숨기고요. Se esconde 이게 문제라고 생각하는 거예요. y que le engaña a la gente para que se fijen estos problemas que son problemas. 원인은 모르고 이게 문제라고 생각하는 Entonces, sin 거예요. saber razón, que toman todo este problema como problema. 문제가 이것만 있으니까 10,000가지도 더 되죠. Piensan que solamente existen todo este problema y no, hay miles de 그러니까 이 problemas. 문제 해결해 보려고 사람들이 가요 종교 사도행전 4장 12절 Para poder solucionar este problema, religión, Hechos capítulo 4, 12. 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름은 주신 적이 없네. 다른 이름을 갖고 노력을 하는 거예요. No nos han dado otro nombre en esta tierra en cuyo nombre podamos ser salvos, ¿no? Pero están buscando otro 신병 nombre. 오면 교회로 가봅니다. Cuando sufren por demonios quieren buscar a las iglesias. 무당처는 그 교회 안 가본 사람 없어요. Si ustedes conversan con los adivinos, ellos habían ido a las iglesias. 그리스도를 모르면요 교회 다니나 절에 다니나 똑같아요. Si no conoce a Cristo, es lo mismo ir a la iglesia, ir al templo de Buda. 다른 이름을 가지고 이거 해결해 보는데 해결할 수 없어요. Quería solucionar todo este problema en otro nombre, pero no han podido. 종교는 귀신 섬기는 거예요. Porque a través de la religión 또 adoraría a los 한편으로는 demonios. 사람들이 고린도서 2장 8절에 과학, 의학 이런 거 갖고 이거 해결해 보려고 Y 해요. también hay la persona con la ciencia, ¿no? y medicina quieren solucionar este problema. 정신과 의사가 영을 바꿀 수 있어요? Colosenses 2:8, ¿no? El médico que tratan parte mental pueden cambiar el espíritu. 아직까지 정신과 의사는 귀신 인정 안 하는데요. Hasta ahora los médicos de la área mental no reconocen a los demonios. 아니 병의 원인이 틀렸는데 어떻게 병을 고칠 수가 있어요? No saben razón de la enfermedad, entonces, ¿y cómo pueden sanar la 그러니까 enfermedad? 정신과는 불치병이라는 거거든요. Dicen que enfermedad mental es el problema incurable. 또 한편으로는 사람들이 착하게 행위를 갖고 자꾸 사는 거예요. 착하게 이 이거 문제 también- 해보려고. Las personas quieren hacer buenas obras para solucionar todo este problema. 요한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육을 갖고는 절대 이 문제를 해결할 수가 없어요. Juan capítulo 6 y versículo 69, el que salva es espíritu, ¿no? 이 모든 문제가 어디서 왔다고요? Entonces con otras cosas no pueden solucionar este problema. Todo este problema desde dónde viene? 원죄 때문에요. Por el pecado original. 영적인 문제라고요. Ese es problema espiritual. 그러니까 우리 앞에 와지는 많은 사람들이 이런 문제를 가지고 온단 말이에요. Las personas que nos buscan y con este problema. 그 어떤 사람들은 경제 문제 때문에 왔어. Hay algunos nos buscan por problema y economía. 그 문제를 가지고 이걸 못 보면 아유 돈을 벌어야지 열심히. Entonces, mientras que no lo vean, este problema fundamental para las personas que tienen problemas de la economía, diría, ¿no? Tienen que ganar 돈 있는 bien. 사람 예수 안 믿어도 되겠네요. Entonces, si tienen dinero, no hace falta creer en Jesús. 모든 문제를 가지고 뭘 볼 수 있어야 돼요? 원죄가 문제, 영적인 문제구나. A través de todos los problemas, tienen que ver que ese problema espiritual. 그래서 이 문제 해결하려고 하나님이 오시겠다 구약이에요. Entonces, para poder solucionar este problema, Dios va a venir a este mundo. Ese es el Antiguo Testamento. 근데 메시아인지 어떻게 알 수 있어요? Pero ¿cómo podemos saber que eres el Mesías o no? 그래서 창세기 3장 15절에 오시겠다. Entonces dijo, voy a venir como Génesis capítulo 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. La simiente de la mujer herirá la cabeza de serpiente. 이쪽에는 남자의 후손이에요. Aquí ese es el descendiente del hombre. 원죄 이후에 태어나는 모든 사람은 남자 플러스 여자 이렇게 태어나잖아요. Y después de pecado original, y todos los hijos nacen entre relación entre padre y madre. 그게 남자의 후손이라 그래요. Entonces ese es simiente del hombre sería. 남자의 후손은 원죄 가지고 태어나는 게 그 죄값으로 지옥 가야 돼요. Entonces como ese simiente del hombre, entonces por su pecado original tiene que ir al infierno. 그래서 누군가 이 문제를 해결하려면 죄가 없는 여자의 후손으로 오셔야 Entonces si 된다니까요. quiere solucionar este problema, tiene que venir como simiente de la mujer que
que alguien que no tenga el pecado. 그 예수님이 오시는 방법이 여자의 후손으로 오신다니까요. Entonces ellos vienen como simiente de la mujer 그래서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. para herir la cabeza de serpiente. 이게 구약 얘기예요. Esa es historia de Antiguo Testamento. 그리스도가 오실 것이다. Y Cristo va a venir. 어떻게 오시냐? ¿Cómo? 창세기 3장 15절로 오실 것이다. Como Génesis capítulo 3, 15. 이걸 믿고 피제사 드리는 게 하나님과 함께하는 축복을 드리는 거예요. Y creyendo en esta palabra preparando sacrificios de sangre, podía estar con 그 Dios. 실체가 오셨습니다. Pero como ser real vino. 처녀가 잉태하여 아들을 낳았어요. La Virgen concebirá, dará luz al 그 Hijo. 이름을 예수라 하라. Su nombre es Jesús. 그 이름을 번역한즉 저희 백성을 저희 죄에서 구원해내 자심이라. Traducidos, su nombre es el que salva a su pueblo de su pecado. 그러니까 예수님의 뜻이 뭐냐? 구원자, 임마누엘 두 개가 있거든요. Entonces Jesús y su nombre significa el Salvador y Emmanuel. 그러니까 예수님이 우리를 원죄에서 구원하시려고 무슨 일을 하셨어요? Entonces Jesús para sacarnos del pecado original, ¿qué ha hecho? 죄 없는 여자의 손으로 오셨으니까 모든 우리의 인류의 죄를 담당하시고 십자가에서 죽으신 제사장. Él vino como simiente de la mujer que no tenga el pecado. Él se encargó nuestro pecado en la cruz como sacerdote. 예수님은 하나님이니까 사단의 권세를 깨뜨리고 부활하신 왕. Entonces Él es el Dios mismo. Entonces venció a Satanás, resucitó como rey. 그리고 하나님 만나는 길 여신 선지자. Y también Él abrió el camino y para que nos encontremos con Dios, es el profeta. 요 세 가지 하신 일을 그리스도라고 그러는 거예요. Entonces, encargarse este oficio le llamamos como Cristo. 예수는 이름이고 그리스도는 예수님이 하신 일이에요. Jesús es su nombre, Cristo es su oficio, lo que había hecho Él. 그래서 십자가에서 요한복음 19장 4절에 다 이루었다. Entonces, en la cruz dijo, no, consumado es. 모든 문제가 올 수밖에 없는 원인이 원죄였잖아요. Entonces, la razón por la que vino todos los problemas era el pecado original. 원죄 해결은 모든 문제 해결이에요. Entonces, si soluciona el pecado original, se solucionará todos los 그래서 problemas. 다 이루어 놓으시고 우리에게 하나님의 은혜를 주신다 그랬어요. Después de solucionar todo, Dios nos quiere dar la gracia. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻겠다 그랬어요. Y todo lo que invocara a su nombre será salvo. 근데 들으라면 믿어야 되잖아요. Entonces, si escuchan la palabra, tienen que creer, ¿no? 믿으려면 들어야 되잖아요. Y si quieren creer, tienen que escuchar la 들으면 누가 palabra. 전파해 줘야 되잖아요. Y si quieren escuchar la palabra, alguien tiene que predicar la 그래서 palabra. 우리를 이 연약한 우리를 아름다운 소식을 전하는 전도자의 발이여 이렇게 Entonces, a 말씀하셨거든요. nosotros nos quieren usar como los pasos preciosos que anuncia esta virtud de la palabra de Dios. 어디로 믿어요? ¿En qué tenemos que creer? 로마서 10장 9절 10절에 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬어요. Romanos capítulo 10, de 9 a 10, ¿no? Con el corazón creyendo, ¿no? Y con la boca confesando podemos ser salvos. 믿음의 자세가 어디냐? 마음이에요. Entonces tenemos que creer con el corazón. 그래서 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 Entonces, 권세를 줬다 그랬어요. Todos los que creyeron en su nombre lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 누구를 영접해야 돼요? Entonces, ¿a quién tenemos que aceptar, recibir? 아, 예수가 그리스도구나. Jesús es el Cristo. 그 이름이 아니면 영이 안 바뀌어요. Sin este nombre, el espíritu no se cambia. 아, 우리 교회 한번 와봐. 이거 말고요. Vente a mi iglesia, no puede decir así. 예수가 그리스도가 아니면 하나님의 영이 우리 안에 올 수 없어요. Si Jesús no sea Cristo y Dios no puede morar en nosotros. 영은 둘 중 안에 하나예요. Hay dos tipos de espíritu. 하나님의 영 성령이냐 악령이냐. Si es espíritu de Dios como Espíritu Santo o espíritu inmundo. 하나님의 영이 우리 안에 올 수 있는 방법은 딱 하나예요. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Hay una manera nada más por la cual el Espíritu de Dios mora en nosotros y cuando confesamos que Jesús es Cristo. 언제 해야 됩니까? ¿Y cuándo tenemos que confesar? 내일은 우리 일이 아니에요. Y mañana no es nuestro tiempo.
이 말씀을 듣는 그 시간이 하나님 시간표예요. Entonces, ahora mismo, en este momento que escuchamos la palabra de Dios, es el momento de Dios. 우리는 다 예수를 그리스도로 영접했잖아요. Nosotros y aceptamos a Jesús como Cristo en nuestro 다른 corazón. 사람한테도 전해줘야 되잖아요. Nosotros tenemos que compartir esta palabra con otra 어떻게 persona 하면 más. 됩니까? Entonces, 우리 교회 꼭 한번 와봐 이거 ¿Cómo? 말고요. vente a mi iglesia. 우리가 이 현장에서 하나님이 누가 구원받을 사람인지 모르잖아요. Así no sabemos quién están preparados para la salvación. 우리가 내게 있는 거 이 십자가의 도를 크즉시 얘기하면 돼요. 전해주면 돼요. Con quien sea, tenemos que y predicar esta palabra, ¿no? La y verdad de la cruz. 그리고 초청하면 Y 됩니다. luego y ayudar para que acepte a 그래서 Cristo en su 다 corazón. 아시겠지만 지금 다시 다른 사람을 또 위해서 예수를 그리스도로 주인으로 영접하는 제 기도를 따라서 신앙 고백하도록 하겠습니다. Ahora vamos a confesar nuestra fe de la vida, de la vida cristiana, ¿no? Y repite esta oración. 다 눈을 Como ya 감으시고요. sabemos todo, pero vamos a confesar nuestra fe. Cerramos 마음을 los 여시고요. ojos con el corazón 예수를 abierto. 그리스도로 주인으로 모시는 신앙 고백을 한번 Vamos a 하겠습니다. confesar nuestra fe para aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro dueño. 하나님 아버지 나는 죄인입니다. Padre Dios, soy pecador. Padre Dios, soy yo pecador. 예수님이 십자가에 죽으시고 Jesús murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, 나의 모든 죄를 용서하신 걸 믿습니다. perdonó todo mi pecado. perdonó todo mi pecado. Creo en eso. 죽고 부활하시면서 Él y murió y resucitó. Él murió y resucitó, 사단의 권세를 깨뜨리시고 Quebrantó la potestad de Satanás. quebrantó la potestad de Satanás. 지금 이 자리에 성령으로 계심을 믿습니다. Está aquí a través del Espíritu Santo, lo Está creo. aquí a través del Espíritu Santo, lo creo. 이제 내 마음의 문을 엽니다. Ahora abro mi corazón. Ahora abro el corazón. 진실로 내 마음의 문을 엽니다. Abro mi corazón de verdad. Abro mi corazón de verdad. 예수님을 그리스도로 영접합니다. Quiero aceptar a Jesús como mi Cristo. Quiero aceptar a Jesús como mi Cristo. 내 인생의 주인으로 영접합니다. Quiero aceptar a Cristo como mi dueño de mi vida. Quiero aceptar a Cristo como el dueño de mi vida. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. Padre Dios, te damos gracias. 이제부터 영원토록 내 인생을 인도해 주실 줄 믿습니다. Estamos seguros que tú vas a guiar mi vida de ahora y para siempre. Estamos seguros de que tú vas a guiar mi vida desde ahora y para siempre. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en nombre de Cristo. Oramos en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.